بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بداية إخواني الكرام، كما أوصانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ونحن اليوم إخواني في هذا المقام نحب بداية أن نقول لكم إدارة هذا المسجد وكذلك الحاضرين والحاضرات: جزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال التي تقدمونها في موازين حسناتكم، اللهم آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah Allah berikan pada subuh yang berkah ini untuk dapat bersilaturahim, bertatap muka dengan salah seorang saudara muslim kita dari tanah Palestina. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah kita semua dapat disatukan dalam satu ikatan, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berbeda suku bangsa, berbeda tanah air, berbeda bahasa, tapi semua kita disatukan dalam satu ikatan ukhuwah, yaitu al-ukhuwah al-islamiyah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali Syekh Bilal Ar-Ramli ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak DKM beserta jajaran pengurus. Terima kasih juga kepada para tokoh masyarakat, alim ulama. Begitu pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah sekalian yang telah berkenan sejenak meluangkan waktunya. Mudah-mudahan majelis kita ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. إخواني الكرام، نحن اليوم في الليلة هذه يا شيخ أول 15 من رمضان. نحن اليوم ندخل اليوم 15 من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديثه أن هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رمضان إخواني أوشك على أن ينتهي، وأنا في هذا المقام حقيقة وفي هذا اليوم أحب أن أذكر نفسي وإخواني قبل الحديث عن أي شيء أن نجتهد إخواني في طاعة الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل، ولا نضيع أوقاته، وأن نستغل كل لحظة فيه في طاعة الله عز وجل، وأن نكثر من قراءة القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل. فالإنسان الذي شعر بنفسه تقصير مع بداية هذا الشهر الفضيل عليه أن يلحق نفسه إخواني، وأن يعوض ما مضى من أيام، وأن ينطلق إن شاء الله بهمة، فلا زال متسع في هذا الشهر الفضيل. باقي عندنا 15 يوم
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua sudah memasuki hampir pertengahan daripada bulan suci Ramadan. Dan kita tahu bahwasanya awal daripada Ramadan adalah rahmat dan pertengahannya adalah ampunan dan 10 akhir adalah insyaallah akan dijauhkan daripada api neraka. Maka Syekh berpesan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa menyibukkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menyia-nyiakan keberkahan bulan suci Ramadan ini untuk lewat begitu saja. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ada di antara kita ketika datang bulan suci Ramadan, di awal bulan suci Ramadan, amal yang kita lakukan masih sedikit, maka insya Allah jangan sampai di sisa-sisa bulan suci Ramadan yang masih ada, kita masih belum meningkatkan ibadah atau belum menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani al-kiram, ندخل في موضوعنا اليوم. الله سبحانه وتعالى في أول آية في سورة الإسراء قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه الآية إخواني الكرام نزلت في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم من المسجد الأقصى عرج به إلى السماء. لذلك إخواني نحن نقول المسجد الأقصى المبارك هو بوابة السماء، منه صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pada ayat pertama dari surat Al-Isra ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu mukjizat yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau menuju langit. Maka para ulama mengatakan Masjid Al-Aqsa ini merupakan pintu gerbang dunia untuk menuju langit. Karena dari Masjidil Aqsa lah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menuju Sidratul Muntaha, diangkat menuju langit. Wal Masjidil Aqsa al-Mubarak ikhwani huwa قبلة بغتامان. أنا أشعر أننا يعني الجو نائم يا شيخ، يجب أن نستيقظ يا إخوة. هيا نستيقظ. بسم الله. ماذا تقول يا شيخ؟ يا أيقظ الإخوة. Syekh bilang kita harus lebih semangat walaupun waktunya waktu subuh. إن شاء الله. إن شاء الله. صلوا على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لا أسمع. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله تبارك الله. طيب إخواني الكرام، المسجد الأقصى المبارك هو قبلة بعتماء أمة الإسلام، هو قبلة المسلمين الأولى، وهو ثاني مسجد وضع في الأرض كما جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو ثالث المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر منها المسجد الأقصى المبارك. وطبعا إخواني الكرام في رواية الصلاة في المسجد الأقصى المبارك تعادل 500 صلاة، وفي رواية أخرى تعادل 1000 صلاة. نعم.
Selain pintu gerbang dunia untuk menuju langit, Masjidil Aqsa juga merupakan kiblat pertama umat Islam. Dulu baginda Rasulullah SAW dan para sahabat, sebelum berkiblat kepada kiblat kita yang sekarang Masjidil Haram, mereka pada periode Mekah itu pertama sekali berkiblat ke Masjidil Aqsa selama kurang lebih 14 bulan. Barulah setelah itu datang perintah kepada Rasulullah SAW untuk menghadap kiblat ke Masjidil Haram dan hingga saat ini. Kemudian Masjid Al-Aqsa juga merupakan masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, masjid manakah yang pertama sekali dibangun di muka bumi ini?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Yang pertama adalah Masjidil Haram. Kemudian yang kedua Masjidil Aqsa, dan rentang waktu antara keduanya sekitar 40 tahun." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam juga memiliki 3 tempat suci atau 3 masjid suci yang dianjurkan atau disunnahkan kepada kita untuk melakukan kunjungan ke ketiga masjid ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila 3 masajid, Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, wa Masjidil Aqsa al-Mubarak." Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian bersusah payah untuk melakukan kunjungan-kunjungan kecuali kepada 3 tempat saja. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, di mana pahala daripada ibadah yang kita lakukan di ketiga masjid ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala." إخواني الكرام، بعد الحديث عن معجزة الإسراء والمعراج تأتي الآيات لتتحدث عن إفساد بني إسرائيل في الأرض. فقال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. بعض أهل العلم فسروا وقالوا أن الإفساد الذي نعيشه اليوم في زماننا هذا من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو الإفساد الثاني لبني إسرائيل في الأرض. ما يفعله الاحتلال من تهويد للمسجد الأقصى المبارك، من تغيير لمعالم المسجد الأقصى المبارك، من تقسيم للمسجد الأقصى المبارك، من نشر للفساد والرذيلة في المسجد الأقصى وفي أكناف بيت المقدس، من إفساد للشباب، من قتل لإخوانكم الأبرياء الأطفال والنساء والشباب هناك في أرض فلسطين، من تضييق على التجار ومنعهم من الأعمال ومنع المصلين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وكثير من الأمور التي يفعلها إخواني. هذا من إفساد بني إسرائيل في الأرض. نعم. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain." Bani Israel akan berbuat kerusakan besar di muka bumi ini sebanyak 2 kali. Kali yang pertama adalah dulu ketika diutus kepada mereka para nabi, mereka bunuh, mereka usir dan seterusnya. Dan kerusakan kedua yang mereka lakukan menurut sebagian para ulama adalah dari kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan dan kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan pada saat ini yang dapat kita saksikan, daripada penjajahan tanah Palestina, pelecehan terhadap Masjidil Aqsa, pelarangan orang untuk melakukan ibadah di dalam Masjidil Aqsa, proses Yahudisasi tanah-tanah Palestina, perampasan tanah-tanah Palestina, pelecehan terhadap Masjidil Aqsa, penangkapan terhadap
saudara-saudara muslim kita di tanah Palestina, dan banyak kejahatan-kejahatan yang lain yang kadangkala kata-kata kita juga terbatas untuk mendeskripsikan betapa banyak kejahatan yang mereka lakukan. Cukuplah apa yang kita saksikan di media dan di televisi pada hari-hari ini sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi menurut sebagian para ulama, ini merupakan kejahatan kedua yang mereka lakukan. ثم بعد ذلك إخواني تأتي الآية في نفس الصفحة للحديث عن وعد الله عز وجل لنا بالنصر والتمكين، وعد الآخرة. طيب إخواني، السؤال المهم الآن، الله تحدث عن معجزة الإسراء والمعراج، وتحدث عن إفساد بني إسرائيل في الأرض، وتحدث عن وعد الله عز وجل لنا بالنصر والتمكين. طيب نحن كأمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف لنا أن نقضي على فساد بني إسرائيل في الأرض، وكيف لنا أن نحقق وعد الله عز وجل لنا بالنصر والتمكين؟ نعم إخواني، لابد أن ننتبه على هذا السؤال ونركز على هذه النقطة جيدا. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Isra dan Mi'raj, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kerusakan Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya berbicara tentang kemenangan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagaimana cara umat Islam dapat memperoleh kemenangan tersebut? Maka pada poin ini perlu menjadi titik perhatian besar bagi kita semua. نعم إخواني، كيف لنا أن نحقق ذلك؟ اسمعوا الإجابة في الصفحة الثانية من سورة الإسراء في الآية الثانية. الله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ماذا نفهم إخواني؟ لماذا الحديث عن إفساد بني إسرائيل ثم وعد الآخرة ثم مباشرة الحديث عن القرآن؟ نعم إخواني الكرام، نحن لن نكون قادرين على القضاء على إفساد بني إسرائيل في الأرض ما لم يعظم الإيمان قلبنا وما لم نستقي ونتمسك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kerusakan Bani Israel, maka pada halaman selanjutnya, pada halaman kedua baris kedua, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Al-Qur'anul Karim. Di sini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwasanya untuk menyudahi kezaliman dan kejahatan yang dilakukan oleh Bani Israel, maka hendaklah kalian kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin." Al-Qur'an ini akan memberikan petunjuk kepada kalian menuju jalan yang lurus, wa yubashshirul mu'minin, dan juga memberikan kabar gembira kepada orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tanah Palestina ini salah satunya mustahil dapat dipertahankan bahkan hingga saat ini sejak puluhan tahun yang lalu, dan di bawah tekanan, di bawah kezaliman. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Al-Qur'anul Karim, saudara-saudara muslim kita di tanah Palestina, Allah berikan keteguhan ke dalam hati mereka sehingga mereka masih mampu bertahan di tanah yang walaupun mereka terzalimi, tertekan, tapi mereka tidak meninggalkan aset bersama umat Islam tersebut. Na'am ikhwani al-kiram, la budda lana min al-Qur'an.
نحن في فلسطين بفضل الله عز وجل انتبهنا لهذه المسألة منذ أكثر من 25 عام، وإخواننا في فلسطين يعدون لمشروع تحرير فلسطين، فتخرج عندنا بفضل الله أكثر من 25,000 حافظ فقط في قطاع غزة للقرآن الكريم. إخواني، لماذا القرآن؟ لأننا على قناعة تامة أن الجيل القادم، جيل التحرير، جيل النصر، جيل التمكين، لن يكون قادر على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بدون القرآن، بدون أن يعظم الإيمان قلبه، بدون أن يستقي من نبع القرآن الكريم ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم إخواني الكرام، نحن بحاجة للقرآن. وأريد أن أذكركم أيضا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عندما أراد أن يعمل على مشروع تحرير فلسطين، أول ما بدأ به هو ماذا؟ إعداد الجيش، فقيل أن جل أفراد جيش صلاح الدين الأيوبي هم من حفظة كتاب الله عز وجل، لذلك كان النصر حليفهم، وكان الله سبحانه وتعالى رزقهم شرف وكرامة فتح المسجد الأقصى المبارك. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara fokus-fokus program daripada saudara-saudara muslim kita di tanah Palestina sejak 25 tahun yang lalu dan hingga saat ini adalah mendidik generasi-generasi Palestina, generasi-generasi muda tanah Palestina untuk menjadi ahlul Quran, untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Karena mustahil tanah Palestina ini mampu dibebaskan kecuali oleh orang-orang yang di dalam dada mereka ada Al-Quranul Karim. Salahuddin Al-Ayyubi dulu ketika membuat strategi pembebasan terhadap Masjidil Aqsa, yang pertama sekali dilakukan adalah memilih bala tentara yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga mayoritas daripada tentara pembebasan Al-Quds ketika itu merupakan para penghafal Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil untuk menaklukkan tanah Palestina saat itu. Dan semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Al-Quranul Karim. Al-Quran ikhwani al-kiram fihi izzuna, fihi syarafuna, fihi rif'atuna, fihi karamatuna. Allah Azza wa Jalla ja'ala dhikrana fi al-Quran. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum. ماذا يعني فيه ذكركم إخواني؟ يعني فيه عزكم، فيه شرفكم، فيه رفعتكم. أفلا تعقلون؟ الأمة الإسلامية إخواني في سابق عهدها وزمانها لما تمسكت بكتاب ربها سبحانه وتعالى قادت وسادت وكانت في مقدمة الأمم، لكن لما تركت القرآن تخلفت عن القرآن، هجرت القرآن. ماذا حصل لهذه الأمة إخواني؟ تراجعت وتخلفت وأصبحت في مؤخرة الأمم. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh Al-Qur'an ini telah kami turunkan kepada kalian dan di dalamnya terdapat kemuliaan bagi kalian. Artinya Al-Quranul Karim adalah sumber kemuliaan bagi seorang muslim. Kalau kita melihat sejarah, dulu Islam hanya bermula dari satu komunitas kecil di tengah padang yang tandus. Dan ketika mereka benar-benar dekat kepada Allah, mengamalkan apa yang dituntun oleh Al-Quranul Karim, mereka menjadi negara besar, bahkan negara adidaya yang menjadi kiblat daripada dunia. Kemudian seiring perjalanan waktu, ketika
mereka mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh daripada Al-Qur'anul Karim. Allah cabut kemuliaan tersebut. Bahkan hingga saat ini juga hampir mayoritas daripada negara-negara yang berpenduduk muslim berada pada tataran negara-negara yang tidak memiliki kekuatan di hadapan dunia. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kembalilah kita kepada sumber kemuliaan kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. القرآن إخواني الكرام مبارك، والذي يصاحب القرآن لا بد أن تناله هذه البركة. الذي يصاحب القرآن قراءة، الذي يصاحب القرآن تعليما للناس، الذي يصاحب القرآن حفظا، الذي يصاحب القرآن تفسيرا وتدبرا، الذي يصاحب القرآن تعليما لأهل القرآن، الذي يصاحب القرآن إنفاقا ودعما وإسنادا لأهل القرآن، لا بد أن تناله هذه البركة. البركة في زوجه، البركة في ولده، البركة في رزقه، البركة في حياته. إخواني الأحباب، إخواني الكرام، هذه حقيقة لا بد أن ننتبه لها. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam sebuah ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Al-Qur'an ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan kepada kalian dan di dalamnya terdapat keberkahan bagi kalian. Artinya orang-orang yang senantiasa hidup bersama Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mendukung program-program yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, maka insya Allah Allah akan berikan keberkahan di dalam hidup mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam rizki mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam keturunan mereka, bahkan di seluruh sendi-sendi kehidupannya, insya Allah akan Allah berikan kemuliaan sebagaimana mulianya Al-Quranul Karim itu sendiri. إخواني الكرام، أخيرا أنا حقيقة مسألة مهمة جدا. القرآن مبارك، ونحن اليوم بفضل الله تعالى أتيناكم بمشروع القرآن المبارك من الأرض المباركة فلسطين، في الشهر المبارك شهر رمضان. هذا شهر رمضان المبارك الذي نزل فيه القرآن المبارك، وأتيناكم اليوم بمشروع القرآن من الأرض المباركة، الأرض المقدسة. وهذه كلها بركات ببركات ما شاء الله إخواني. والإنسان الذكي، الإنسان الفطن، الإنسان هو الذي يقتنس هذه البركات، هو الذي يقتنس إخواني هذه البركات. فهذه والله بركات ببركات، ونحن اليوم نجتمع أيضا في هذه اللحظات أيضا المباركة ما بعد صلاة الفجر. إخواني، نذكر الله عز وجل ونتدارسه فيما بيننا. إخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Bilal Ar-Ramli juga beserta rombongan pada pagi yang berbahagia ini bersilaturahim dengan para jamaah sekalian untuk salah satu program yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu program Al-Qur'anul Karim. Beliau datang dari tanah Palestina, tanah yang diberkahi, untuk program yang insya Allah diberkahi, yaitu program Al-Qur'anul Karim di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Bahkan di waktu fajar, salah satu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama untuk memberikan kontribusi terbaik kita untuk program-program yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. النبي صلى الله عليه وسلم إخواني كان
إذا دخل رمضان يجتهد في قراءة القرآن. إذا نزل عليه جبريل عليه السلام يكثر من قراءة القرآن الكريم. وكان أيضا أكثر ما يكون أجود ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان أجود من الريح المرسل في الإنفاق والعطاء في سبيل الله تعالى. إخواني الأحباب، إخواني الكرام، لذلك إخواني الكرام اقتنسوا هذه البركات التي أخبرتكم بها، وقدموا لأهل القرآن الكريم، فهذا أعظم مشروع ممكن أن تعمل عليه الأمة الإسلامية في زماننا هذا. إخواني الأحباب، أخواتي الكريمات، أسأل الله العظيم كما جمعنا إخواني في هذا المسجد الطيب أن يجمعنا إن شاء الله عز وجل في ساحات المسجد الأقصى المبارك، فاتحين منتصرين مكبرين على عدونا، اللهم آمين. وأسأله سبحانه، ووالله ما ذلك على الله بعزيز، أن يجعل من أئمة المسجد الأقصى المبارك شابا حافظا لكتاب الله من شباب أندونيسيا الذين يحفظون القرآن بإتقان وتمكين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan suci Ramadan adalah yang pertama, beliau memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karimnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mari kita evaluasi sudah sejauh mana hubungan kita dengan Al-Qur'anul Karim di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mari kita evaluasi sudah sejauh mana kedekatan kita dan sudah sejauh mana interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim di bulannya Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, di antara sunnah daripada Rasulullah SAW ketika memasuki bulan suci Ramadan juga beliau memperbanyak infak dan sedekahnya. Karena kita tahu bahwasanya infak dan sedekah atau amalan-amalan saleh yang lain ketika kita lakukan di bulan suci Ramadan, insyaallah pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam rumah Allah ini, mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua untuk dapat berkumpul dan melakukan ibadah di dalam Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa dalam keadaan terbebas insyaallah. Dan mudah-mudahan juga kelak ada satu penghafal Al-Quran dari Indonesia yang Allah takdirkan untuk dapat menjadi imam di Masjidil Aqsa insyaallah. Demikian yang dapat kami sampaikan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kami pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.